الناس قاعده في دورها امنين، قاعدين بيخبزوا، واللي قاعد بيعبى ميه، واللي قاعد فيش امان، فيش اي منطقه امان، كل الصواريخ بتنزل فوق رؤوس الناس. حسبنا الله ونعم الوكيل على كل واحد شايف وساكت، على كل واحد شايف وساكت. حسبنا الله ونعم الوكيل. ايش الدمار اللي اكثر من 70 نفر تحت رجلينا هنا، اكثر من 70 نفر مش قادرين نطلعهم. يا عالم حسوا في ربنا، حسوا فينا يا عالم. اكثر من 70 نفر تحت اكثر من 70 نفر. حسبنا الله ونعم الوكيل. كيف كانت الاصابات والدمار؟ لسه بطلعوا قاعدين، لسه بطلعوا. طلعنا يمكن اكثر من 20 30 نفر ولسه قاعدين بطلعوا، لسه بطلعوا قاعدين. تحت رجلينا هنا يمكن في اكثر من 70 واحد كمان. حسبنا الله ونعم الوكيل. אני מתרשם מהרוח האדירה שישנה כאן. אתם ביטאתם אותה, ואני רוצה שתדעו שזה מחייב אותנו. העם גאה בכם, ואני מציע גם לאויבים שלנו שישימו לב לרוח הזאת. כי אם חיזבאללה יבחר לפתוח במלחמה כוללת, אז הוא במו ידיו יהפוך את ביירות ואת דרום לבנון, לא רחוק מכאן, לעזה ולח'אן יונס. אנחנו נחושים להביא את הניצחון ונעשה את זה בעזרתכם. תודה רבה לכם.
اونچه که امروز داره بشریت رو رنج میده اون یک جانبه گرایی است و نظام ناعادلانه جهانی است که جلوه این یک جانبه گرایی و نظام ناعادلانه رو میتونید امروز در غزه و در فلسطین ببینید. اونچه در فلسطین داره صورت میگیره حقیقتاً یک نسل کشی و جنایت علیه بشریت.